everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Jesslyn dan Nadia. Mereka adalah finalis MasterChef Season 8, Upin dan Ipin. Mereka akan bercerita kenapa sih mereka decide untuk join MasterChef. Dan juga setelah jadi finalis, itu sekarang mau ngapain nih? Basically mereka sekarang lagi memulai karir sebagai celebrity chef. Dan buat kalian yang sering ngomongin celebrity chef itu kerjanya gampang, gak bisa masak, gak bisa di dapur, bla 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 bla. Dengerin dulu nih, karena sama seperti pekerjaan yang lain, mau jadi apapun, itu perlu perjuangan yang luar biasa kalau mau jadi sukses. Oke, hope this episode bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe ke Ray Jensen Radio di YouTube, di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Buat further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, please welcome Jesslyn and Nadia. Enjoy the show. Hello everybody, welcome back. Welcome back. Thank you very much for tuning in. Kita sudah ditemenin sama Upin dan Ipin dari MasterChef, Jesslyn and Nadia. Siapa Upin, siapa Ipin? Aku Upin, because I'm the older one. Dari mana julukan itu ada? Dari chaperon kita ya. Jadi kalau bagi yang nggak tahu, sebagai kontestan MasterChef kita disediain Talk to the mic. chaperon namanya. Jadi kayak apa ya? Kayak yang assist kita gitulah. Penjaga kita. karantina. Jadi kayak mensita HP kita, take care of our food, bla bla bla. Oh, oke. Karena kita selalu bareng, jadi kayak mana nih Upin Ipin, mana nih Upin Ipin gitu. Kalian kenalnya di mana sih? Sebelum Di kompetisi? Oh, pas lagi MasterChef. MasterChef. Oke, kalian kan dari luar negeri sekolah masak. Rada unconventional. Abis itu kenapa milih ikut MasterChef? Siapa dulu nih? Siapa dulu Nadia terserah? dulu deh. Oke. Nadia dulu. Basically ya karena kan udah for good ke Indo, terus lagi pandemi juga. Oh yeah, it's Jadi true. kayak not much things to do. Terus my friends sudah kayak dari 2 years ago bilang kayak I think you can join blah blah blah. Terus ya udahlah, akhirnya dia bantuin me make the video karena lagi pandemi, cuman submit online audition. Okay. Jadi just make a simple video submit. Gimana sih? Sorry buat listener kita yang belum tahu, mungkin pengen juga nih audisi. How do you make the video? Videonya tentang apa gitu? Videonya basically us cooking sama presenting the food to the camera. Jadi mereka pengen tahu our communication skill juga. Yes, yeah, that's important. Yeah. Karena we're gonna be on TV kan. Yeah, oke. Udah, terus submit, terus week later di call bilang accept to online audition, off air audition. Jadi off air audition itu yang datang ke studio depan juri dorong kereta itu. Oke. Itu long story short, ya terus sampai akhirnya. That's on air, girl. Oh, on air ya? Yeah, that's on air audition. Oke. Berarti udah langsung on air audition. Kalau for you? For Why do you decide to do MasterChef? For me, actually, like setelah selesai high school and everything, aku tuh sempet bingung mau ambil kuliner atau mau ambil bisnis gitu loh. Cuman kayak setelah berdiskusi sama keluarga dan lain-lain, kebetulan kita juga ada restoran di rumah gitu kan, family restaurant, dan dari situ juga nenek aku mau aku kayak push the restaurant to go bigger lah intinya. Jadi she really supports in my culinary studies. Jadi dari situ juga aku consult sama like the student services and everything untuk cari tahu lebih tentang culinary schools. Dari situ udah oke, aku berangkat. Jadi pas waktu udah bener-bener belajar kuliner tuh baru sadar kayak oh ternyata ini beneran passion gue nih. Jadi setelah kayak 9-10 bulan into the studies, pas aku di Bangkok, salah satu teman aku nih randomly just DM me, kayak dia bilang, Jess tuh kenapa gak mau ikut MasterChef Indonesia? Terus di saat itu tuh aku bener-bener gak tahu MasterChef tuh ternyata ada di Indonesia. I really didn't know. Jadi dari situ aku search pertama kali, lihat-lihat, oh ternyata ada Chef Renata, Chef Juna, Chef Arnold. Yaudah dari situ aku kayak mikir-mikir, yaudah aku coba aja selesai culinary studies aku, why not try to join in kan? Soalnya kan gak rugi apa-apa. For experience juga. Yeah, especially karena is the pandemic make itu sih. Jadi biasanya yang baru lulus gue banyak banget di kontak DM gitu, kayak gue baru lulus nih, gue udah di Indo, gue kemana, semuanya tutup gitu kan. Tapi memang kebetulan di saat itu sih, I don't think the pandemic was already there. It was already there. 2020. When we Yeah. audition?
Oh iya. 2020 itu it was there. Benar-benar. It was a big hit. Semua restoran tutup. Restoran gue tutup. Sampai lupa waktu cuy. Iya, it's been going on for too long. Oh, terus kalian kenalnya di audisi? Iya benar. Oke. Did you know kalian bakal jadi finalist gitu? No, of course Oh, not. of course not. I didn't expect it at all. Iya. Kan dari lulusan luar negeri gitu. Banyak sebenarnya. Dan mostly di batch kita tuh mostly culinary students. Jadi Ryan punya was back from Chicago, Chicago, Wino's Wino's from KL. Jadi mostly punya background in F&B. Yeah. Oke, what was tell us the experience of ikut kompetisi masak paling bergengsi nih di Indonesia nih. It's once in lifetime experience. Iya, gue selalu penasaran gimana sih di dalam. Jujur, it was very draining in terms of mental dan juga fisik. Oke. Karena physically udah pasti kita masak. Masaknya itu kalau misalnya di TV kan it's just like a 1 hour cooking. Padahal it is 1 hour pas kita masak. Tapi kan banyak cutnya, banyak breaknya, banyak touch upnya. Kita syuting mulai jam 8 pagi, jam 5 udah harus di situ. To do all the mix up and everything. Jadi kayak misalnya satu episode kan 3 jam. Kita syutingnya tuh bisa 2 to 3 days. To get that one episode. Untuk satu episode. Oh my god. Iya, itu dia yang gue susahnya itu sih kalau syuting ya. Syuting gila. Proses syutingnya waiting TV lah ya. Iya, it's TV ya. Oh my god. Terus selain itu? Mentally lah ya. Mentally for quarantine sih, I think for me ya. Karena memang kebetulan in our batch itu pas lagi COVID-nya parah-parah banget. Tapi mungkin enaknya itu pas quarantine kita dapat kamar sendiri. Mungkin dari season-season sebelumnya tuh mereka sharing room ya. Ada yang sharing room and everything. Tapi for us kita dapat satu room sendiri. Kita juga kebetulan sempet syutingnya pas lebaran holiday itu. Jadi kita sempet libur 1 bulan. Tapi kita gak boleh kemana-mana. Gak boleh ketemu siapa-siapa. Bener-bener cuma boleh di kamar tok. I think that's the most draining part. And kita juga gak punya access to any electronic devices. Yeah. Unless it's weekend, Sabtu Minggu. Bahkan kalau Sabtu syuting pun ya cuma Minggu doang. Oke, jadi misalnya kalau lagi hari Selasa nih gitu. Terus kayak lu di kamar, no electronic devices. No, nothing. Of TV in our. Oh iya. Maksudnya no phones lah. No phone, no. Internet? iPad, no laptop. Internet for what if you don't have any gadgets? Yeah. For research. Cannot. Oh. You can only. That's why we bring buku-buku recipes. Yes. Oke. That's the only thing kita yang bisa belajar. Oke. Terus how do you guys improve kayak throughout the episodes? Kan ada latihannya gak sih kalau lagi kompetisi namanya gitu? Latihan gak ada. Cuman mungkin kalau misalnya kita mau dibilang improve atau enggak lebih ke dari komentarnya juri sih. Betul. Kayak kita belajar dari situ kan. Dari masakan-masakan teman-teman yang lain juga pas waktu di present ke depan mereka juga ngomongin, kita juga sekalian dengar. Total berapa lama tuh itunya? 5 months. 5 months. 5 months? Yeah. Oh my god. Yeah, once in a lifetime experience sih. For sure. Iya. Terus gimana rasanya jadi finalis? Bersyukur banget. Gak nyangka juga. Kompetitif banget gak sih waktu finalis? Actually not. Bahkan si Chef Renata aja tuh sampai kayak, aduh nih kalian finalis atau bukan sih, kok kayak datang masak happy-happy terus happy gitu. Kayak gak ada sense of kayak I wanna win this tuh gak. Yeah. It was a healthy competition lah for us, I think. Yes. And how do you feel now? Gini ya. Lebih ke bersyukur aja sih. Iya bersyukur banget sih. Expected juga. Oke. Terus dari juri-juri yang dari MasterChef ada yang tuh kalian sebagai mentor gak? To guide along the way gitu kayak Chef Renata gitu. I would say I look up to Chef Renata a lot. I think she guided me a lot throughout the competition juga. Karena mungkin dia juga ngerti my style of cooking. Dan dari situ juga dia tahu lah kayak maksudnya kayak. Bagaimana cara Chef Renata nge-guide kalian? Sebenarnya mereka tuh kayak kelihatannya kayak cuek gitu. Tapi kayak kalau misalnya apalagi udah semakin dikit orangnya, they actually care about what we perform in the kitchen gitu. Jadi mereka basically simple as lewat, ini jangan digini ya, ini gini gitu. Terus nanti lewat. Itu kan kayak give us some hints on how to cook better. Gitu. Iya, dan kalian pop-up bareng kan recently? Oh yeah, we did have a pop-up together. How does it go? We it went well. Enjoyed it. Gitu kan responnya juga positif dari orang-orang. It was pretty fun. Maksudnya it's something that I want to do often lah. Iya, I want to do it again sih. Ya, now sekarang pop-up udah ada terus gitu marketnya sih. Yes. Pada zaman gua itu
mungkin kayak nggak the first tapi kayak one of the earliest gitu loh. Gue dan teman-teman gue yang do pop up itu nyari tamunya setengah mati men. Karena kayak why kita mau makan yang harganya lebih dari chef yang nggak tahu siapa juga gitu kan. Susah banget. Kalau sekarang sih lebih orang culture pop up tuh udah ngerti gitu kan. Oke, pop up is an experience gitu segala macam. Is that your first pop up? Yes. It was Your second. my second, yeah. Chef Renatas include? No. Yeah, maybe. Okay lah, I would say I've been doing service 3 times. Okay. First time was in Bali. Sebagai apa? Guest chef I was a gitu. chef, yeah. Jadi kayak seakan-akan tuh it was an Italian restaurant. Jadi itu tuh salah satu kenalan dari keluarga dan teman-teman juga. Dari situ kayak ya keep in touch and everything. Tahu-taunya posternya was already made. He just sent it to me. Terus aku juga kaget kayak no preparation or anything. Tiba-tiba dia kayak bilang, oh we're gonna have a pop-up in Bali. This is what we're gonna do. Konsepnya itu kayak kamu Indonesian chef versus an Italian chef. So we're going to serve Indonesian food and the Italian chef like makes his Italian food. Terus kayak nanti pada voting gitu. Kayak seakan-akan kompetisi. Oke, It was pretty fun. Gimmicknya begitu ya. Iya. Tapi kemarin ada my friend juga bikin pop up event begitu juga, kompetisi menu A. Jadi ada 2 chef terus ada whiteboard gitu. Jadi yang makan tulis lebih prefer menu siapa itu gitu. Seru sih, makes it thrill ya. Seru. Iya itu seru. Kalau lu pertama service nggak? Pertama service. Dulu sempat ikut. Jadi my cousin bikin private dining. Jadi suka ikut-ikut aja kayak just to help her. Me kan specialize in dessert, jadi I make the dessert. Nah tapi itu lebih ke private dining. Jadi kita pergi ke rumah orang to cook, to serve. Kalau ini kan literally people come to us. More pressure. Yeah. Yes. Gitu sih. But it's really fun. Dan responnya actually positif. Terus di Java kemarin Valentine's, what did you make? We made like a Japanese set course gitu. Soalnya kita kan juga lihat-lihat bahan-bahan dari situnya sendiri kan. It's pretty Japanese influence, unagi and everything. So once we saw unagi, we were like, you know what, let's just use this. Plus I really love Japanese food. Oh, I love Japanese food. Yeah. Jadi kalian kalau pop up tuh satu dessert, satu makanan asin apa gimana? Kita lebih ke discuss bareng juga sih. Discuss bareng. Tapi execution on handnya kayak me, execution on hand dessert, execution on hand main. Appetizer, especially we discuss, we do both. Okay. Are you guys kayak a team now atau? Yeah, we make a pretty good team. I think so. Enggak, maksudnya kayak dinamain gitu loh. You know, kayak jadi a kolektif. Jadi kalau misalnya udah tahu, misalnya timnya apa nih, Upin Ipin misalnya. Terus kayak oke, Upin Ipin pop up gitu. That's good. Brand development. Maybe. Ya, gimana kemarin pas Valentine? Are you nervous? Karena kan service itu kan harus biasa kan. Betul. Yes. Kita ketolong juga, kita sempat minta tolong salah satu runner up season 7. He help us a lot juga to do the service, dan dia itu udah sering kerja di restoran. Who? Audrey namanya. I went to his pop up di bar. 7 days, nah? At 7 days sama Brian ya. It was good. Abis itu gue traktir mereka di bar gue, kita minum bir. Nah, I think orang yang udah kerja di restoran is gonna be a big help. Dia udah tahu the prep listnya, apa yang ketika udah service apa aja yang harus dilakuin pertama and everything. Yes. Itu penting sih. Terus what's your style of cooking? What is my style of cooking? Well, me obviously I cook a lot of sweets ya. Okay. Maksudnya I'm very particular about my dessert. What about She you? is very particular about her dessert. For me, zaman sekarang harus ada loh style chef. Yeah, I know. Yes. I don't know. My style, I think Yeah, you went to Bangkok. Yeah, I'm very into Thai cuisine. I'm also very into French techniques juga. Western food. Combine the two together. Belum ada loh di sini yang main. French style. French and Thai. But I just don't have the money yet. Money yet for what? To model, to open like a place like that, you know. Oh no. Maksud gue waktu pop up. Waktu pop up. Karena harus, what I learned, itu kayak sekarang tuh chef-chef kalau ada stylenya itu lebih bagus gitu. Jadi orang udah tahu, kayak artis, misalnya penyanyi, dia genre apa, dia rap, dia itu. Tapi kayak misalnya, si Jesslyn ahlinya Thai nih, gitu contoh ya. Jadi kayak kalau orang udah tahu, jadi kalau nyari makanan Thailand, panggil Jesslyn gitu, atau ke eventnya Jesslyn. Gitu sih. Ke brand development.
gitu ya. Yeah, Yes, sekarang harus ada. Soalnya sekarang udah banyak banget chef-chef muda. betul. Iya kan? Kalau kayak gila gue kesannya tua banget men. Kalau dulu zaman gue sih kayak kita semuanya bisa karena di request. Karena nggak bisa pop up. Bisanya private dining doang. Dan private dining kan tamunya mau apa kan kita bikinin kan. Yeah. Mau dia tom yum terus bawahnya dia minta unagi juga kita yes siap pak gitu kan. Kalian do private dining juga on the side? Me no. Ya baru itu yang bantu-bantu my cousin. I want to, but I've never had the chance. Yang Tapi from paling me pertama personal yang Chef experience Renata. ya. Maksudnya from my perspective, if I have to choose, I'd rather choose pop-up. Rather than private dining. Same. Because private dining, you have to bring all your equipment yourself. Terus datang ke rumah orang, belum tentu you're familiar with the kitchen. No, you will never be familiar. Iya kan, with the see? kitchen. It's too much of a hassle for me. Yeah. I prefer do a Pop-up. pop-up but makes the menu really legit so that people will actually spend their money and time. I agree. Iya kemarin gue used to do private dining a lot kan. Terus kan kalau private dining tuh kan harganya kan nggak murah juga kan. Karena panggil kita harus bawa barang. Jadi gue pikir yang bisa afford have nice kitchen lah. Ternyata enggak juga. They have nice kitchen. Biasa kan ada dapur bersih tuh. Yeah. Rumah gede dapur bersih. Terus kayak lagi siap-siap. Ini udah nggak tahu sih berapa lama ovennya udah nggak dipakai. Jadi saya nggak tahu nyala apa enggak. Benar. Nah itu yang kayak Happens begitu a lot. kalau private dining. Terus kayak oke, kompornya gimana? Kompornya mati juga. Oke. Kompor yang nyala apa? Oh kompor di belakang. Kompor Rinnai 2 biji gitu ya. Harus begitu menyesuaikan sama apa yang ada gitu. So what's the plan here after you win MasterChef, finalist MasterChef, nextnya apa? You have YouTube channel? Yes, We do. Iya kan? YouTube channel. Tapi gimana ya? Ini surprisingly ya. Surprisingly. I don't know ya, mungkin karena kita di TV, jadi people actually interested more in our private life rather than cooking. Oke. We still do both recipes videos on our YouTube karena kan itu kita punya kredibilitas dong. Iya. Ya kan kalau kita cuman kayak hai apa bedanya sama influencer biasa. Oh my god, setuju gua. Setuju sekali gua. Gitu. Tapi ya memang the harsh truth is kalau kita post something yang lebih personal atau yang itu, lebih banyak engagementnya. That's the harsh truth sih. Yes. Thank you for saying that by the way. Yes. Curcol. Do you agree? I agree for sure. Curhat aja di sini boleh curhat. Bukan berarti tidak bersyukur kan? Oh bersyukur. Bukan berarti tidak bersyukur. Cuman Oke. ya memang I don't know, mungkin dari exposure kita ya, Iya. ya like she said lah. Kita kan dari tayangan and everything juga. Jadi it plays a huge role juga lah in terms of our hype, we would say, atau kayak how important we are at that period of time. You know what I mean? Yes. And now that it's no longer a topic atau nggak ada orang yang ngomongin lagi gitu ya, jadinya orang-orang juga lupain kita. And I think the hardest part of that itu working in the entertainment or media industry is how to keep the numbers up, you know what I mean? Yeah, keep people engaged. Yes, keep people engaged. Jadi itu mungkin salah satu yang susah untuk mencari originality in media karena media sendiri juga udah so wide. Yeah. So many people are doing the same things online, you know. Yeah. You just have to find sesuatu yang beda gitu about yourself. And that's where you can stand out from others. Agree banget. Soalnya kayak cooking demo videos gitu. Oh my god, udah berapa? Yes. Yang itu, yang beberapa bikin. yang udah set the standard juga. Yes, Jadi orang-orang juga kalau udah kayak mau lihat video masak atau seseorang ya mereka udah cari seseorang yang spesifik. They don't find anyone else gitu. Betul. Dan kayak misalnya gue sering banyak ditanya juga kayak kenapa sih lu podcast doang nggak bikin video masak, kan lu chef gini-gini. Gue harus abisin duit karena masak investasi kan. Yes, We talk about it briefly sebelumnya. Masak investasi waktu, modal, bahan-bahan, belum researchnya, tenaga, bikin dapur yang bagus, ya kan? Videographer, bayar editor, kalau nggak bisa tuh, ya gue nggak bakal bisa sih ngedit video masak sendiri. Ini podcastnya nggak bisa. Terus apa? Gue harus abisin duit berapa untuk angka gue engagementnya sama kayak Chef Arnold gitu misalnya. Gila, mau berapa lama gitu kan? Yes, that's why I do podcast gitu. Gue nggak, dan kayak
gue selalu find it hard to keep people engaged-nya itu. Ya kan, harus find a new topic to talk about, gitu-gitu, bla bla bla. Yes. It is like that lah. Kayak for us, I think for me, making YouTube itu kayak bakar duit sih. Iya. It is bakar duit. Bakar duit banget. Bukan bakar duit bilangnya. Investment. Iya, investment. Ya sama aja sebenarnya kayak orang bisnis. Mindsetnya. Yes. Orang bisnis buka restoran, keluar duit. Kita keluar duitnya di YouTube ini. Di YouTube buat brand kalian sendiri. Gitu sih. I think kayak whatever it is you do, kalau you do it consistently enough, itu bakal menghasilkan sih. That's what everyone says, yeah. Yes. That is what everyone says. A lot of successful YouTubers juga like to say to us kayak, oh yeah, if you want to open a YouTube channel, pokoknya kamu harus tetap semangat, tetap konsisten, tetap posting. Tapi mungkin the behind the scenes-nya yang kita nggak semua tahu gitu, kayak proses untuk membuat satu video atau proses untuk to find the energy or niat untuk membuat satu video lagi. And at the end of the day itu kita tahu kayak nggak bakal ada yang nonton. Iya, especially kita udah susah-susah with our efforts, terus pas lihat terus giliran orang yang kayak cuman hey guys, terus tiba-tiba kayak cuman makan pedas, makan pedas ya. Kayak gitu terus kayak waduh, sekarang semua ke expose nih, bahaya. Mau mukbang di sini biar view-nya tinggi mungkin. Gue pengalaman yang sama. Gue ngundang Will Goss dia kan juga alumni MasterChef juga kan, Will Goss. Gue ngundang dia ke podcast episode berapa, baru banget. Episode keberapa belas gitu kalau gak salah. Ya kayak Ray, lu bikin YouTube, siap-siap lu ya. Dia bilang kayak siap-siap apa? Ya siap-siap duit, waktu, semua konsisten gitu. Dan itu gila, gue waktu bulan ke-6 itu bulan ke-3 subscriber gue 77 subscriber, 77 subscriber. Dan dari bulan ke-3 sampai bulan ke-9 gak nambah satupun, men. Gue udah kayak gila, ini bener-bener gak ada yang nonton, men. Kayak nobody cares. Terus tapi semua teman-teman yang udah pengalaman kayak lanjutin aja. Gue bilang kayak gak ada salahnya. Iya, namanya juga investment. Terus gue juga denger banyak cerita yang kayak yang udah viral-viral sekarang, ya susahnya kayak apa kita gak pernah tahu kan. Bener. Nothing is instant. So. Kayak kalian berdua curhat gitu ya, view segini, lu gak lihat view gue bro. Ya mau gimana pun kita semua adalah struggle masing-masing. Yes, of course. Yeah. What are the challenges of being kayak some celebrity? I think for me, personally untuk mempunyai brand celebrity chef di Indonesia tuh orang-orang underestimate about your food. Gitu. Kayak maksudnya mereka semua juga selalu anggap kayak, oh she can't really cook. She's just into the entertainment industry. She's itu just pretty. Perspektif dari orang Indonesia. Di dunia kuliner. Perspektif dari orang kuliner. Yeah, that's true. Benar. Yeah. In the culinary side lah. Yeah. For sure. Untuk I won't lie. Yeah, that's the perception. Yeah. For you especially kayak untuk seseorang yang. I never thought lu berdua cannot cook, by the way. Don't judge me. Well, in general I would say. Yeah. Kayak if you have the title celebrity chef already, I would say pretty much 90%, 80% of the people would assume that you cannot really cook. Cuman kayak, hihi cantik di depan kamera and you just make a recipe that is already written down. That's why I said we made all the effort of make cooking videos even though engagement is very low. Yeah, it's karena actually to bring our credibility. Yes, karena kalau that's true. Kita cuman ya jujur ya, maksudnya kalau kita ngomong soal the income and blah 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 ya jauh lebih gede kalau misalnya kita do like you know like shitty stuff like endorsements. Yes. Tapi kalau kita cuma do endorsement, mata kita di kalian kayak apa? Iya, benar. Kita kayak cuman apaan sih lu Upin gitu. Iya, it's true. Gue selalu bilang sama listener gue juga waktu gue masih di kitchen doang, kayak ya di kitchen lah, seharian di kitchen, pagi sampai malam di kitchen jadi chef, professional chef lah kita bilangnya. Itu ya sama, selebriti chef gak bisa masak gitu. Biarpun gue punya temen, gue kenal Renata udah lama banget sebelum dia jadi selebriti chef. Arnold juga waktu dia masih buka restoran di Jakarta gitu. Terus begitu gue ada job yang kayak oke, jadi celebrity chef, jadi chef terus mulai ada job, oke, mau masak di TV gak atau apa gitu segala macam. I know what it takes gitu loh untuk jadi kayak dapet image celebrity chef. Waktu syuting, tenaga, dan waktu itu kita pernah kayak
udah bawa syuting apa segala macam, ini di channel news Oke. gitu kan, di channel news gitu. Terus habis itu udah siap masak, tiba-tiba gue baru masak mulai 5 menit, gue mau bikin pasta doang. Terus ada breaking news. Ada breaking news gitu. Terus jadi breaking news berarti kan ada berita besar, nayangin itu dong channel news. Terus gue gak jadi masak. What? Gue gak jadi masak. Terus kayak iya tungguin ya Pak, tungguin. Gue tungguin, gue datang jam 6 pagi standby. Terus habis itu tungguin sampai jam 4 itu newsnya masih besar gitu lah. Masih besar, gue lupa newsnya apa waktu itu. Terus jadi udah gue gak jadi masak. Sorry Pak Re, kita gak jadi ada breaking. Oh my God. Shit gitu kan. That Oke. sucks. Terus habis itu gue kayak gue curhat ke teman-teman gue yang udah pengalaman jadi selebriti chef. Bro, gue diginiin nih gimana gitu. Ya, iya bro itu TV bro, apalagi lu news kan. Gitu. Terus habis itu ada channel yang misalnya jadi juri atau apa. Jadi juri kan harus ngomong, harus keep people kayak entertain gitu, fokus. Nah itu gak bisa, karena gue tidak punya pengalaman sama sekali untuk ngobrol ke kamera kan. Gitu, that's when the time kayak oke, gila jadi celebrity chef ternyata It's not that easy. it's not easy, bukan that easy. Nothing is easy lah kalau mau jadi apa-apa kan. Iya kan, kalau ya YouTube channel contohnya kalian harus mikirin resep mulu, mau bikin apa, It's mau true. bikin apa. Belum lagi kalau view-nya dikit terus kayak gila gue udah capek-capek gitu kan. Harus sesuai dengan kondisi dan situation juga ya. Kayak Yeah. contoh Chinese New Year. Oh you have to make Chinese New Year menu. Oh Valentine. Oh you have to make a Valentine's menu. It's just like. And how to make it different than Yeah. other Valentine recipes. Benar. Jadi susah lah. Ya, it's hard. I really respect kalau yang misalnya punya cooking video sih. I wouldn't do that. I wouldn't do that. Karena itu kecuali kalau gue nanti di endorse sama satu produk udah ada tim yang banyak production ya. Gue tinggal masak tok gitu. Itu Baru pasti. oke. Kalau misalnya untuk coming up, oh my god, the time. Yeah. Yes, ya kan. I'm actually starting to make ASMR videos now. Oh, cooking? Jadi kayak, cooking. Oke. Jadi kan, you know lah, banyak kan yang di Indonesia sekarang, oh ya hello guys, welcome back to my channel. Jadi pertama ini bahan-bahannya and everything like that. And I think for me personally, aku enjoy banget untuk nonton ASMR videos online. Dan memang kebanyakan tuh kayak dari Korea. Yeah. atau Jepang. Every night before I sleep. Yeah, the sound of cooking and everything. Kayak potong daun bawang sendiri aja suaranya tuh udah benar-benar nikmat banget. Jadi mungkin I'm starting on that right now. Lebih gampang untuk diedit juga cuy. Kalian ngedit sendiri? Enggak sih. Aku kadang-kadang iya. Oke. If I can save the money from there, ya I edit myself. Iya. Ya itu view-nya kalau ASMR sih gila banyak sih view-nya nggak. So bad lah. Lebih mending daripada yang aku ngomong capek-capek, masak-masak and everything, itu suruh orang edit. ASMR aku edit sendiri, cut satu kamera doang, nggak ngomong apapun, cuman taruh teks saja, it's not bad. Yes. Sama. Tapi ASMR lu you got to invest on the Equipment. That's the thing. Podcast gue Terus juga susah ya sama. Bun kalau syuting di rumah ya, ada motor lah, ada pesawat lah. Oh my god. Ini kita ngizinnya udah dari berapa minggu yang lalu nih sebelah rumah dibangun. Aduh, Supaya diem seberang dulu. rumahku dibangun. Iya. Udah 5 tahun dibangun. Jadi tiap kali cut. Oke, cut. Oke, kita. Same girl, the house in front of me juga lagi under reno. In a perfect world, kalian tuh mau jadi, what's the goal? In a perfect world nih, you can do whatever you want. I can do whatever I Kayak want. content wise atau celebrity chef atau menjadi professional chef atau apa. In a perfect world, In the perfect world. nobody's Okay, judging. I actually never tell this to anyone ya. Yeah. Wow, I've I'm always so honored. wanted to be, this is very basic. Yeah. Just a normal housewife. Normal housewife. Okay. Jadi kayak I didn't have any like, I'm not a very ambitious person to be honest. Jadi kayak okay, I cook. Kalau misalnya nanti I become a housewife, I still can cook, make a content. Misalnya to inspire mami-mami muda or whatever. Udah kayak that's my idealism. Okay. Jadi I never. In a perfect world. Yeah. That's a bit surprising. I know. I never tell this to anyone. Okay. Well, that's me. Oh my, yeah. Nice to know, girl. You? You're up. Ipin. For me, Ipin, I think I'm pretty idealist as a person. Good. But then mungkin in a perfect world where I want to see myself in like the next 10 years lah contoh. Kayak lagi interview kerjaan. Yeah. Where do you see yourself? Mungkin for me tuh aku mau tahu cara balance aja sih. Kayak to have the
to have like the position of contoh kayak Chef Renata atau Chef Arnold kayak gitu. It's what I want. Untuk menjadi seorang celebrity chef, tapi kayak Chef Renata dia juga fokus di private dining, bisa pop-up event, bisa buka restoran and anything like that. Aku juga mau keep balance in that in a way where I want people to know kalau Jesslyn nih chef, pemenang Master Chef nih, dia bisa masak nih, dia sering buka pop-up event nih, dia ada restoran. Tapi she also focuses on social media kayak contoh konten atau endorsements atau brand collaborations. I want to make use of that gitu loh. Karena mungkin eventually ya, sorry to say but this is like the harsh truth, kalau misalnya memang dari season-season sebelumnya, dari season 1 Master Chef Indonesia pun orang-orang pasti ingatnya pemenangnya. Ya kan? It's a competition. Everyone will ask kayak, who won? Siapa yang menang season ini gitu? Iya. Okay. So eventually I have that privilege. Untuk mempunyai privilege itu, Jesslyn pemenang Master Chef season 8. I want to make use of that for a lifetime lah. Okay. Maksudnya kayak I need to make use of it. Gak tahu sampai kapan aku bisa hidup di social media, tapi I try my best untuk tetap exist, tapi dari situ aku juga mau fokus behind the scenes-nya untuk menjadi seorang chef profesional yang bisa serve good food and legit food to people gitu. Yes. I think that's my goal. That's great sih. Kayak yang what Chef Renata is doing, yang dia lakukan kan, it's kalau buat kayak patokannya celebrity chef Indo kan rada jarang. Chef Arnold juga deh. Gitu, dimana dia punya restoran kan di Sydney gitu. Chef Renata masih aja rajin-rajin do pop up, private dining itu segala macam. Kalau ketemu sih jujur diledekin juga sih. Ngapain sih lo capek-capek gitu. Tapi itu sama seperti lo bikin cooking videos and demo karena for her credibility juga kan. Yaitu karena image-nya itu. Tapi I think in anything kayak itu needs time to proses sih. Dan harus ada step by step-nya. Gitu kan. Ya you start doing a pop-up which is great. Gitu kan. That's the first step. Nanti kalau dari pop-up. Ya kalau tadi lu bilang gak mau private dining sih sayang sih. Duitnya gede soalnya kalau private dining. Mau. Cuman kita lihat lah ke depan. Tapi repot emang. Yes. And you kalau. Gila being a housewife is hard enough bro. Sebelum cooking demo. Maybe because she's engaged already. And Okay. It's Congratulations. Thank you. It's always been my dream ever since I was high school. It's a wonderful profession kali housewife. Crazy. Well. I cannot even begin housewife kerjaannya apa, gila banget. Susah. Okay, next kalian ada event coming up soon? Not yet, but maybe we're gonna do some pop-ups pasti. I want to again. Yeah. Yes. Pasti banyak lah restoran yang mau collab atau grup. Susah ya bun, soalnya. Maybe we're gonna be an event based kali. Kayak misalnya untuk nanti buka puasa lebaran, ya event apa. Jadi gak kayak constant. Okay. Biar make it limited edition juga ya bu. Yeah. Engaging. Alright. Well, anything else yang mau dicurhatin? I think we're good for I think we're good. Jangan sampai ke dalam-dalam lagi. Oke, Jesslyn, Nadia, thank you very much. Thank you for your time. Really an honor. Semoga sukses proyeknya dari YouTube channel Pop Up. Amin. And dreamnya semoga came true. Yes. Nanti balik lagi update. Sekarang gimana? Oh yeah. Yeah. Thank you so much for having me. Thank you for having us. You're very It's welcome. an honor to be Oh my God. It's my honor lah. here. So guys, thank you very much ya buat yang udah nonton dan udah dengerin podcast kita bareng Nadia dan juga Jesslyn. Thank you very much semuanya. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. Check out social media mereka di... I thought you were gonna like edit. Kan ada yang Spotify. I told you. Alright. Nadia.mci8. Okay. Jesslyn.mci8. Alright. Okay. Support juga YouTube channelnya. Nonton, like, comment, and share it to your friends. Semoga bisa grow lagi. Amin. Okay. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. We'll see you next time. See you next Bye-bye. time.